Hello, welcome to the only place where English is fun, mistakes are welcome, and learning feels like a game. I'm your English teacher and tutor, and I promise you 3 things: no boring lessons, no scary grammar monsters, and yes, we will laugh while we learn. Today we're going to see chapter 11 of grade 9 English lesson. So before getting into the actual lesson, let me give you a quick brainstorming question, okay? So, the question is, what human activities are causing animals to become endangered and how can we stop them? እያሰባችሁት ቆዩና at the end of the lesson መልሳችሁን ትነግሩኛላችሁ. Okay, let's get into the first part of this chapter. But before we get into the actual chapter, by the end of this unit, students will be able to write clear and organized paragraph and express ideas logically using correct grammar and write short composition letters or descriptions and also revise and improve their own writing. Okay, let's go into the first part of this chapter, which is animal families. Animal families are groups of animals that share similar characteristics such as body structure, food, and behavior. Animal families ወይም ደግሞ የእንስሳት ቤተሰብ የምንላቸው የእንስሳት ስብስብ ሲሆኑ ተመሳሳይ ካራክተሪስቲክ such as የአካላቸው ሁኔታ፣ አቀማመጥ ሁኔታ፣ አመጋገማቸውና ባህሪያቸው ተመሳሳይ ሲሆኑ the group of families that have similar characteristics such as like that, we call them animal families ማለት ነው. Okay, common animal ፋሚሊዎችን እኒ common animal ወይም ደግሞ የእንስሳት ቤተሰቦችን እኒ the first one is mammals የምንላቸው ከስሙ እንደምትረዱት give birth to live babies ወይም ደግሞ እንስሳትን የሚወልዱ ወይም ደግሞ ለእንስሳት ለቤቢ አኒማልስን የሚወልዱ ወይም ደግሞ give birth, we call them mammals እንላቸዋለን ወይም ደግሞ አጥቢ እንስሳት እንላቸዋለን. They have hair, for example, like lion, elephant, humans also animals አይደለ? ሰዎች የእንስሳት ፋሚሊ ናቸው አይደለ? አካል ናቸው አይደለ? Okay, ሰዎችም እንደ እንስሳ ይቆጠራል. Human beings are animals አይደለ? Because they can give birth to live babies, right? Okay, so we call them mammals ማለት ነው አጥቢ እንስሳት. Okay, for example, ሌሎችን እኒ birds have feathers እና wings ያላቸው ወይም ደግሞ ጭራና ክንፍ ያላቸውን ደግሞ birds እንላቸዋለን. and also reptiles የምንላቸው ደግሞ እንቁላል መጣል የሚችሉትን ነው ወይም ደግሞ cold blooded ወይም ደግሞ ቀዝቃዛ ብለድ ያላቸውን ማለት ነው. and also amphibians ማየት እንችላለን. amphibians live on land and water ወይም ደግሞ በየብስና በውሃ ላይ የሚኖሩ like frog, በየብስም በውሃም ላይ የሚኖሩ እንስሳትን amphibian እንላቸዋለን. ለምሳሌ frog ወይም ደግሞ እንቁራሪት right በየብስም ላይ ትኖራለች ውሃም ላይ ትኖራለች. and also fish አይደለ? fish ደግሞ ምንድናቸው እነሱ? live in water እና have fins አይደለ? መዋኘት የሚችሉ ውሃ ውስጥ የሚኖሩ እንላቸው. for example, shark, tilapia የተለያዩ የፊሽ አካላት አሉ. examples ከአንድ ሴንቴንስ ሴት እናርግ. the lion belongs to the mammal family. the lion belongs to the mammal family. ማማል የምንላቸው ምንድናቸው ብለን ነበር? give birth to live babies and they have hair አይደለ? ወይም ደግሞ አጥቢ እንስሳት የምንላቸው ማለት ነው. Okay, this is all about animal families. As I told you, animal families are groups of animals that share similar characteristics such as body structure, food, and behavior. Okay, let's get into the second part of this chapter, which is past tense. ወይም ደግሞ ኢቨንቶች ላይ ተመርኩዘን past tense ምንድነው የሚለውን እናያለን. We use the past tense to talk about events that already happened ወይም ደግሞ already የተደረጉ ድርጊቶችን ለመግለጽ ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት የተደረጉ ድርጊቶችን ለመግለጽ we use past tense. past ማለት ያለፈ ማለት ነው. Okay, the past tense describe action that happened in the past አይደለ? so ፎርሙ ምንድን ነው? ፎርሞችን እኒ the regular verbs እና irregular verbs ሲሆኑ የሚይዙትን እኒ regular verbs ሲሆኑ ኢዲ መጨመር ነው. like for example, play ከሆነ played, hunt ከሆነ hunted. example, the hunters killed many animals. kill is regular verb, so we add ed, so the hunters killed many animals ሲል አዳኞቹ ብዙ እንስሳቶችን ገለዋል, which is the action that happened in the past ማለት ነው. for irregular verbs ደግሞ ሲሆኑ irregular verbs እንላቸው completely change የሚያደርጉ ናቸው አይደለ? so change completely. ስለዚህ ሙሉ ለሙሉ ሌተራቸው ይቀየራል. go ከነበረ አሁን ለምሳሌ for example went ይሆናል past ሲሆን አይደለ?
ሲ ደግሞ ሲሆን ሰው ይሆናል eat ate ይሆናል አይደለ for example people cut forests many years ago people cut forests many years ago regular verbs አሁን cut past ምንድነው cut ራሱ አይደለ put for example put ነው ራሱ ግን like ሌሎች ወርዶችም አሉ go ሲሆን went ሊሆን ይችላል eat ሲሆን ate ሊሆን ይችላል so we call them irregular verbs because we're not going to add just ed because their form changed completely okay let's go into the third part of this chapter which is present perfect tense present perfect tense ምንድነው we already discussed it in several chapters previously ግን ጠቅላላ አድርገን ስናየው present perfect tense የምንለው you talk about actions that happened in the past but are still important now actionu happen ያደረገው በፊት ነው ወይም ደግሞ in the past ነው ግን አሁን ላይ ስለዛ ነገር እያወራን ነው ወይ ደግሞ that action is still important now አሁን ላይ important ነው ማለት ነው for example life stories ወይም ደግሞ experiences ማየት እንችላለን ፎርማቸውን ስናይ subject plus have or has plus past participle ናቸው okay subject አሁን ለምሳሌ I you we they ሲሆን የምንጠቀመው verb ምንድነው have ይሆናል he she it ሲሆን ደግሞ has እሱ በቀላሉ እንደዚህ መጠቀም እንችላለን so for example people have destroyed many forests people have destroyed many forests people is the subject have is the verb destroyed also the action verb many forests is the object ማለት ነው so እዚህ ጋር አሁን people have destroyed many forests ስንል ሰዎች ብዙ አደንን ወይም ጫካዎችን destroy አድርገዋል እያለን ነው አይደለ አሁን ላይ ስለዛ destroy ስለማድረጋቸው we are talking about it አይደለ አሁን ላይ እያወራ ነው ወይም እየተናገረ ነው so the action is important now ወይም ደግሞ forest destroy ማድረጋቸው የሆነ ኢፌክት አለው አሁን ላይ አይደለ so action that happened in the past but are still important now we call them present perfect tense ማለት ነው okay scientists have saved some endangered animals for example she has visited the zoo እንደዚህ አይነት እንትኖችን perfect tense እንላቸዋለን ማለት ነው okay the keywords is already yet ever never since for እንደዚህ አይነት ኪወርዶችን እንጠቀማለን ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ሴንተንሶች ላይ funny tip ልንገራችሁ past tense says it happened በቃ end of the story it happened የሚላችሁ present perfect says it happened and still matters it happened and still matters because it have consequences now ማለት ነው okay let's get into the first part of this chapter which is cause and effect okay cause እና effect ወይም ደግሞ ምክንያትና ውጤትን እናያለን cause የምንለው why something happens the reason why something happens cause ወይም ደግሞ ምክንያት የምንለው ለምን ያ ነገር happen አደረገ የሚለው effect ደግሞ happens as a result of the cause ወይም ደግሞ በመዛ ምክንያት የሆነ happen ያደረገው result ወይም ደግሞ ውጤቱ ነው ማለት ነው okay የምንጠቀማቸውን signal words ብዙ ጊዜ because so as a result and therefore እንደዚህ አይነት ነው ሪዛልትን ለመግለጽ የምንጠቀመው ግን ኤግዛምፕል እስኪ ሴት አድርገን እንየው for example cause የሆነ ምክንያት people cut down forests አይደለ ኢፌክቱ ምን ሊሆን ይችላል animal lose their homes አይደለ like ጫካ በተነደነ ቁጥር ወይም ደግሞ በተቆረጠ ቁጥር እንስሳቶች መኖሪያቸውን ያጣሉ so animals lose their homes is the effect of the cause ማለት ነው for example let's add another example cause hunters kill elephants hunters ወይም አዳኞች ዝሆኖችን ገደሉ ኢፌክቱ ምን ሊሆን ይችላል elephants became endangered አይደለ elephants ለመጥፋት ይቀርባሉ በጣም ብዙ በተገደሉ ቁጥር so አንጠቃላይ እስኪ ሙሉ ሴንቴንስ ፎርም አድርገን ነው animals are endangered because people destroy forests animals are endangered because people destroy forests so እዚህ ሴንቴንስ ላይ የትኛው cause ነው የትኛው effect ነው cause የትኛው ነው because ብሎ ያለው አይደለ people destroy forest በሱ ምክንያት ምን አጡ effectu ምን ሆነ animals are endangered ማለት ነው okay this is all about cause and effect let's get into the next part of this chapter which is endangered animals ምንላቸው ምንድናቸው በመጥፋት ላይ ያሉ እንስሳቶች ማለት ነው are animals that are in danger of disappearing forever
በመጥፋት ላይ ያሉ እንስሳቶች for example Ethiopian wolf አይደለ elephants giant panda ነብር tiger they are endangered animals በመጥፋት ላይ ያሉ endemic animals አይደለም endangered endemic animals እና endangered animals ልዩነቱን ታውቃላችሁ አይደለ endangered animals ሲሆን በመጥፋት ላይ ያሉ endemic animals ደግሞ ብርቅዬ እዛ ሀገር ወይም ደግሞ እዛ place ላይ ብቻ የሚገኙ እንስሳቶች ናቸው okay why are they endangered የሚለው ለኒ because of hunting ሊሆን ይችላል በአደን ወይ deforestation ወይም ደግሞ የአየር ንብረት መዛባት በclimate change or pollution ሊሆን ይችላል so there are several causes ለነሱ endangered እንዲሆኑ የሚያደርጋቸው sadly but true if you don't protect them future children will always see them in books and pictures yeah okay let's go into the next part of this chapter which is quantities ምንድነው quantities tells us how much or how many የሚለውን quantities ምን ያህል የሚለውን የሚገልጹልን አሁን ለምሳሌ with countable nouns ሲሆኑ many few እና a few ይሆናሉ እዛው countable ሲሆን ደግሞ much little እነዚህ የመሳሰሉትን የሚገልጹልን ማለት ናቸው for example many animals are endangered how many animals exact number አልተገለጸም ግን ብዙ አኒማሎች እያልን ነው a few lions live in a park ስለዚህ እዚህ ጋር ኳንቲቲን የሚገልጽልን የትኛው ነው few right okay so እነዚህን quantities እንላቸዋለን quantities tells us how much or how many ማለት ነው okay let's go into the next part which is quantities as a whole tells us how much or how many what about quantity words also show amount but usually in an uncountable nouns okay እዚህ ጋር ያዙልኝ quantity ሲሆን tells us how much or how many used with countable noun but quantity ሲሆን usually uncountable nouns ነው የሚገልጽልን like much little a little for example there is a little water in the river animals have little food እዚህ ጋር little is for uncountable noun amount show የሚያደርግልን አካል ነው ስለዚህ for countable we call them quantities for uncountable ደግሞ we call them quantity ማለት ነው easy trick countable you can count 1 to 3 ወይ መቁጠር የምትችሉት ነገር ሲሆን ነው countable-ዎችን እንጠቀሙ uncountable ደግሞ you can count like water air money እንደዚህ ብላችሁ ያዟቸው okay let's get into the last part of this chapter which is relative clauses ምንድናቸው relative clauses gives more information about a noun ወይም ደግሞ ስለ ናውኑ ተጨማሪ ኢንፎርሜሽን የሚሰጡን ነገሮች okay relative pronouns የምንላቸው for example who for people which for things or animals that for people or things where for places so by example ስናያቸው more clear ይሆናል the animal which lives in the forest is endangered is endangered አሁን እዚህ ጋር ሴንቴንሱ the animal is endangered መሆን ይችላል አይደለ ግን ስለዛ animal ተጨማሪ ኢንፎርሜሽን አድ የሚያደርጉልን ሲሆን relative clause እንላቸዋለን so relative clause ምንድነው which lives in the forest ማለት ነው the animal which lives in the forest sell additional information about the animal የሰጧችሁ ነው ማለት ነው for example ሌላ example add እናድርግ the man who protects animals is a ranger the man is a ranger ማለት እንችላለን ማን ግን ስለ ሰውየው additional information እየሰጧችሁ ነው who protects an animal ወይም ደግሞ አኒማሎችን protect የሚያደርገው ያልኳችሁ ነው ሌላ example add እናድርግ this is the park where lions live this is the park ማለት ብቻ ይችላል አይደለ ግን where lions live ወይም ደግሞ አንበሶች የሚኖሩበት ስል additional information እየሰጧችሁ ነው ማለት ነው okay this is all about today's chapter don't forget to practice several examples and questions at your home until next time see you soon